kasaysayan, kultura ug gugma, ania kita karon sa Talisay City, Cebu. Kini ang yutang ipangga sa katawhan nga mapasalamaton, malipayon ug mapinanggaon. Mga Talisaynon na may dakong pagtuo ug kasing-kasing sa paghalad. Sa matag inyuhang pagmisi, sa matag indak sa saya, ug sa halad na puno sa kalipay, atong isaulog ang Halad Inasal Festival. Ang inasal, dili lang pagsaon, kundi simbolo sa atong panagiusa, pagpugi ug pagkahimakas sa matag adlaw. Kini ang halad sa mga tao nga walay kapoy sa pagpaningkamot, sa mga mananagat, mag-uuma, ug sa matag pamilya nga nagsakripisyo alang sa kaugma. Here is entry number 2. Pundok sa Usang Kabataan Unang Talisayno. Nak, unsa may gusto niyo nga ni birthday nimo? Di ba mas gusto nga nimo mag-birthday sa Disneyland? Ma, pa, karon nga birthday na ako, mas piliw na ako nga mabisita sa Taga-Norte. Katong mga naigo sa Katalagman ba? Sige na. Di mong pangandoy, atong tuman. Magpakaligon ka mo ati o kuya ha. Kay kining mga katalagman, dili ka ni ihatag sa kaytaskan o dili na to kaya mahatagan og solusyon. Mas napalikon ang atong paghinig ug maay. Og ari na to nakita ninyong tanang mga Pilipino magtinabangay. Ana ako'y puso ug litsyon sa Talisay. Kagumgum, lami ug makapahupay sa problema. Kuya, ate, nangaunta. Pero gamitan na to kutsara o tinidor aron healthy to permi.
salamat, and that was entry number 2, Cluster E5 and 9, Pundok sa Nagkayusang Kabatanuunang Talisayno. Festival Team number 2, Mark Finley C. Nervia. Festival Team number 7, Joanna Via D. Banigas. Special thanks to Festival Coordinators, Dr. Rodolfo Palmito,